জানাচ্ছি বারতাগরজলা মন্ডল যে বেলবারি গোবিন্দ হলনগ ত্রিপুরা মত হইয়া কারে জয়নিং রু মানি বুসুক জনা রগ্রখা তিনি প্রায় 24 ভুটান ত্রিপুরা মথানি Usraide Burma Rogano Youth Vice President Usraide Burma bini netritewo tei lukana yang chine okra bini netritewo prai 24 পরিবার borok ত্রিপুরা মথানি jak banai Bharatiya Janata Party borok jogdam khaika ebong borok Modi Manik Shah jini development na hare যে এডিসিও যেভাবে চীন ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য সরকার যেভাবে উন্নয়ন খাইজাবে দङ ও উন্নয়ন না হারিনো বরক দিনে ভারতীয় জনতা পার্টিनि বানাদম ফাইকা आं बरनो खाबाय खुबाय लामसोगो এবং আগামী দিনো তেবো गोबां বরক ফাই दङ ভারতীয় জনতা পার্টিও লাইন নমলাজান তৈ বান কুয়াতে খাইনাय কুয়াগै दङ আবনার কিছুদিন পরে নুনাय দরক নুকনা এই বিনে নেতৃত্বও বখরসা ইউথনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মথানি Usraide Burma দীর্ঘদিন ব জায়গা তফানি বাগে জাতির বাগে কাম করে থাকা কিন্তু ও জায়গা কম পাইছিমি কোনো কিছু বন্ধু হলিয়া ত্রিপুরাসান বাগে কেবল কক সালাইলিয়া হাইনা আবার মাইক বুসকাং সিমি থাকা কক সালাইকা কিন্তু জাতি তফান বাগে কোনো কিছু ফাইনাল বাগে ওয়ান সমানে করে ব আমরা মান সগৈ বা আমরা নাহারিনো একমাত্র বিজেপি নো বিকল্প পার্টি বতিনি চীন পার্টিও জয়েনিং খাইকা বউনো जों খাবাय খুবাय লামসগো এবং जों আগামী দিন খা থানসা গাयनाय চিনি ত্রিপুরাসান মথাংনা বাগে এডিসিনো করাপশনनि মুক্ত খাইनाय বাগে जों सामु खालायथांनाय abo haikanya sini kebangma borok baisang khatan sakai जों सामु खालायथां नोंले ब पटं माने त्रिपुरा मथावतानि बागै बिजेपि बाना रननानि नांखा आं बिजेपि बाना रमखाखे खायसे आंनिखे आं नर्थ बारजलानि पासंबादनि इदनि भाइस प्रेसिडेन्ट आं फाइमेनखा सामरक खालायनो एकदम साया जे आं बाबि मथि सामु खालायनोया आं बाग आं साबिया नगै आं अ जागा ताबु सामु खालायनो फैया नि लगी बस फेमिलि रक्तु आं लगी सात फेमिलि दङ इनके नों माने साबना हामजा कोक बिसिर कोक बुखाव ताबु आइ के आं मथ ना हामजगै खालायदोंमोननि गां जे बाबि मथि सामु खालायमालिया आ जागाव गां आ जाजै आं नखरै या थाव बिजेपि आं खालामदों निनि बुमु आं बुमु फसाराय जाबा गामि रावत कलोनी नोंल ताम पटं माने त्रिपुरा मथाव आं दे आजि दङ सिपिएम खालायदों सिपिएम खालायदों आं सम्पादक सिपिएमनि सम्पादकनिफ्राय खाखाय त्रिपुरा जखम मथाफोर खाखाय आना दां हरो नों फादि जों बाक्सा बादाराव किसबाय आसा ति आसा नरक तिखेरखा आं थामिनो थांगा ताब सक पजरा पार नखर साखरनो कुनो दाम रिलिए ब्र नरकिबका आं दंबाय दं तामाव आं सासा निका सामु दंथेन बाहाय एरेथेन हाय ए नरकिबनो सुबु आगे तो कासेल बादा तो जुमारामनाय एदिगे तो जुमा साबनाय नों बखा दुखु नांजाखाता बखा दुखु नांखा परनो आबरका आंखाचिन फेमिलि परनो बेबन का एक 4-5 परिवार न आबरनो दारा नों थांगरदे आं दिनो सुं फैयो नों थांगरदे जों दंगो ओ आगमखौ जों हिमनाय ओ तबो गुसुंता आगे ब्रक न फानिनो आं नियाबो थांगा मिटिंआव थानाय बोसोराव फायदो तबो मागे जों कक सेगुता नि नखलको खरब जिरो सुलो बुतात सुलो बुतात दङ ना नों सयसयना हामजा गै फाइसुक नाले हामजाखौ फिजा अल दा हानि बाना सिमि रमै बडमानिखा आयंगं दंना आबत गरि आबक दंला इनके निनि बुमुंखे सिपजाला गामिखे नदमुरा द हामबाय